हिंदुस्तान की फिल्म पाकिस्तान से आगे, इंडिया का मीडिया पाकिस्तान से आगे, इंडिया का टेली मेडिसिन सिस्टम पाकिस्तान से आगे, उनकी आईटी इंडस्ट्री जो है वो सिलिकॉन वैली में छाई हुई है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमें यकीनी तौर पे, हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदुस्तान से बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तान का मुकाबला करना है। हम जेलसी में नहीं, हमें उनसे compete करना है। अच्छा, यही बात है मतीन हैदर साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान के पिछले 15-20 सालों में और इससे पहले भी जो लीडरान थे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लेते रहे, लेकिन इमरान खान साहब की समझ लोगों को नहीं आ रही कि ये हर दिन हॉक होते जा रहे हैं, सख्त लाइन लेते जा रहे हैं कश्मीर के ऊपर और इंडिया के ऊपर। क्रिकेट डिप्लोमेसी हमने देखी, हमने श्राइन डिप्लोमेसी देखी, हमें पता चला जी पब्लिक डिप्लोमेसी होती रही और जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ा काम करती रही इस हवाले से कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन करते रहे। अगर अभी इमरान खान साहब ने ये क्रिकेट का जो एक मैदान में हमें जो इंडियन टीवी के से राइट्स देने थे, हालांकि इंडिया का टीवी पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है, गवर्नमेंट ने तो बैन किया हुआ है, लेकिन हम तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह देख रहे होते हैं, पता चलता है वहां पे क्या हो रहा है, और वो भी हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं, पूरी दुनिया के चैनल्स अलाउ हैं। ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट हमें पीछे की तरफ लेके जा रहा है या आगे की तरफ लेके जा रहा है, या क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की अवाम की डिमांड है कि नहीं, हमें इंडिया से वैक्सीन तो ले लेनी चाहिए रेबीज की जो है सांप काटने की और बाकी चीजों की, लेकिन हमें टीवी नहीं दिखाना चाहिए। वो माइंडसेट क्या है मतीन हैदर साहब? जी जी चीमा साहब, बहुत जिसे कहते हैं आपका स्ट्रेटेजिक नोयत का सवाल है, बहुत आला माशाल्लाह आपने ये सवाल पूछा। ये माइंडसेट हमें पीछे की तरफ लेके जाएगा। देखिए, मुलाकातें आपकी हो रही हैं, सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर आप जो है वो दोबारा उसके ऊपर आप कमिटमेंट दे रहे हैं। जब आप अमन की बात कर रहे हैं तो अमन के साथ तो ये चीज भी जुड़ी हुई है जो आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की। अगर हमारी कौमी सलामती के आला तरीन ओहदेदार जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद से या उनके तावन से मिलते हैं और पीछे बैकग्राउंड में चीजें तय की जाती हैं, फिर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, तो आपने पीसी की तो बात की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पीस आना चाहिए। तो यही चीज तो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, चाहे वो क्रिकेट सीरीज हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे किसी इंडियन कंपनी से राइट लेने का मामला हो। ये छोटी सी बात थी और इससे पाकिस्तान के लोगों को एक तफरीह मिलनी थी, यानी उन्होंने मैच देखने थे। अब साथ वजीर इत्तलात ने यह कह दिया कि करोड़ों रुपए का जो नुकसान होगा वो पीसीबी और पाकिस्तान टेलीविजन पर, इसको नुकसान को नहीं होना चाहिए। आप इसकी वजाहत करें कि क्यों इसको रोका गया, फैसले पे नजरसानी होनी चाहिए। बिल्कुल आपके नुक्ते से और मुद्दे से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये जो माइंडसेट और ये चीज है ये पाकिस्तान को पीछे की तरफ ले जाएगी। इस वक्त भी हिंदुस्तान की फिल्म पाकिस्तान से आगे, इंडिया का मीडिया पाकिस्तान से आगे, इंडिया का टेली मेडिसिन सिस्टम पाकिस्तान से आगे, उनकी आईटी इंडस्ट्री जो है वो सिलिकॉन वैली में छाई हुई है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमें यकीनी तौर पे, हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदुस्तान से बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तान का मुकाबला करना है। हम जेलसी में नहीं, हमें उनसे compete करना है। तो इसलिए ये स्पोर्ट्स की, ये टेलीविजन की, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये बंदिशें खोल देनी चाहिए और ये राइट्स पीटीवी को करने की इजाजत देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के व्यूवर्स देखते। और उसमें अगर कोई इंडियन एडवर्टाइजमेंट आ रहा था या जो भी आ रहा था, अब आप खाली एडवर्टाइजमेंट की बात देखें, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्रिएटिव एलिमेंट बहुत है। जिस तरीके से वो अपने एडवर्टाइजमेंट की प्रोडक्शन करते हैं, वो बंदा हैरान होता है कि इंडिया का एडवर्टाइजमेंट और पाकिस्तान के एडवर्टाइजमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। कंटेंट, प्रोडक्शन, पिक्चर, पैगाम, मैसेज, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो मैं समझता हूं कि हमें कश्मीर का मुद्दा अपनी जगह पे चलता रहेगा, हमने उसके ऊपर बहुत काम कर लिया, हम ये नहीं कह, लेकिन जब आप भी ये कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि आप इंडिया से वैक्सीन भी मंगाने की बात कर रहे हैं, उससे माइनस शुगर बाकी चीजें तो आ जा रही हैं। देखिए, शुगर के अलावा बाकी ट्रेड चल रही है और मेडिकल इलाज मुआवजे के लिए लोग जो है वो इंडिया के अस्पतालों में जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोच है, इस सोच को बदलना होगा। देखिए, अगेन मैं कह रहा हूं कि हमारी अस्करी क़यादत ने भी तो 2002 के मायदे की पासदारी के लिए
بات چیت کی, پس منظر میں بات چیت کی, اور اس کے بعد 26 فروری کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اور جو ہے 1 مہینہ پہلے ہمیں بھی موقع ملا لائن آف کنٹرول پہ وزٹ کرنے کا, دیکھنے کا کہ اس کا براہ راست اثر پبلک کے اوپر آیا ہے سیز فائر کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی وی کو یہ ڈیل کرنے کی اجازت دے دیتے تو عوام اس سے براہ راست بینیفٹ ہوتی. لوگوں کو کھیل, تفریح, فلم, آرٹ, کلچر, دیکھیں پہلے ہی ماحول میں چیمہ صاحب بہت گھٹن ہے. پاکستان کی جو کیبنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستان اور انگلینڈ کی جو کرکٹ سیریز اگلے مہینے ہونی تھی, اس بلکہ اسی مہینے ہونی ہے, اس کو پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں کر پائے گا, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو انڈین ٹی وی چینلز ہیں, اسٹار ٹی وی اور سونی ٹی وی, انہوں نے رائٹس لے لیے. سر آپ فورن آفس کور کرتے ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, پوری دنیا میں گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت پاکستان نے پلی لی ہے کہ کرکٹ کو بھی کشمیر سے لنک کر دیا ہے, آپ اس کو کیا ایک مناسب چیز سمجھتے ہیں؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ کیبنٹ اور سرکار کیا کر رہی ہے اس وقت؟ جی قمر چیمہ صاحب, انتہائی اہم سوال ہے آپ کا, اور بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے پہلے تو میں یہ کہوں کہ کشمیر کا مدعا 70 برس سے تو پڑا ہوا ہے. 70 برس سے آپ کے ہاکی کے میچز بھی ہو رہے تھے, آپ کے کرکٹ کے میچز بھی ہو رہے تھے, آپ کے لٹریری اور فلم فیسٹیولز بھی ہو رہے تھے. تو اس وقت کسی نے کیوں نہیں یہ معاملہ اٹھایا کہ جی کشمیر کا مدعا ہے, تو دونوں ملکوں کے وزیر اعظم بھی ملتے رہے, جنرل پرویز مشرف بھی منموہن سنگھ کے ساتھ ملتے رہے. تو اس وقت تو یہ بات سامنے نہیں آئی کہ جی کشمیر کا مدعا ہے, بات چیت ہی نہیں ہونی چاہیے. کشمیر کا مدعا ہے تو کسی قسم کا لٹریچر فیسٹیول نہیں ہونا چاہیے, آرٹ فیسٹیول نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مدعا یہ ایک پولیٹیکل ڈائمنشن ہے. کشمیر کا مدعا, کشمیر کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے. 5 اگست کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے کی صورتحال کشمیر کے اندر کی ہو, آرٹ, کلچر, علم, ادب, صحافی, میڈیا, سیمینارز, کانفرنسز, ڈائلاگز, پیپل ٹو پیپل انٹریکشن, اس سے مس انڈرسٹینڈنگز دور ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جاننے میں مدد ملتی ہے. سپورٹس کی جو ایکٹیویٹی اب ہونے جا رہی ہے, یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر کیبنٹ اس کی منظوری دے دیتی تو اس کا کشمیر کے اوپر کسی قسم کا کوئی فال آؤٹ یا کوئی نیگیٹو امپریشن تو نہیں پڑنا تھا. کشمیر کا نہ تو سٹیٹس چینج ہونا تھا, نہ اس کی انڈین کمپنی کے ساتھ اگر پی ٹی وی کو الاؤ کر دیتے کہ وہ رائٹس لے لیتا تو اس سے کوئی آپ کی خارجہ پالیسی میں 90 درجے کا یو ٹرن نہیں آ جانا تھا, یا آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آ جانی تھی. یہاں پر سی آئی اے کے چیف پاکستان کا دورہ کر کے چلے جاتے ہیں, معاملات کو بجائے جو ہے وہ اوپن کرنے کے چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو, اور انگلینڈ کے ساتھ قمر چیمہ صاحب جو سیریز ہوتی ہے لوگ بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں. اور یہ رائٹس آپ نے صحیح کہا کہ جو 2 انڈین ٹی وی کمپنیز ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے انہوں نے پکے ریزرو کر لیے ہوئے ہیں. اگر کسی قسم کی ادھر ادھر سے کہیں کاروائی کر کے جاتے ہیں تو وہ پھر یقینی طور پہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہوں گے. اور اب لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو ہے, اب سنیے گا کہ سرکاری ٹی وی کو تو انہوں نے منع کر دیا کہ رائٹس خریدنے سے. اب آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے ہی پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ٹی وی نیٹ ورک جو ہیں وہ انڈیا کی اس کمپنی سے رائٹس خریدیں گے, اور پی ٹی وی پھر ان سے استعمال کرے گا, لے گا. یہ بنیادی طور پہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے بعض میڈیا ہاؤسز کو بینیفٹ دینے کے لیے, چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اربوں روپے کی کھیل ہے. ایک رائٹس کی جب آپ لیتے ہیں کسی سیریز کے دکھانے کے لیے تو اس میں اربوں اور خربوں انوالو ہوتے ہیں. تو ادھر سے تو پی ٹی وی کو منع کر دیا جائے گا چونکہ سرکاری ٹی وی ہے. اب کوئی پرائیویٹ ٹی وی کہے گا جی ٹھیک ہے پرائیویٹ ٹی وی یا پرائیویٹ ٹی وی کمپنی کوئی بھی کر لے, کلندر والے کر لیں, فلانے کر لیں. یہ بنیادی طور پہ پی ٹی وی سے چیز ہٹا کے یہ خان کی گورنمنٹ کے اندر اس قسم کی بے شمار چیزیں آ رہی ہیں. ایک طرف واجد ضیاء کو ہٹا رہے ہیں چونکہ اس نے آپ کی ڈکٹیشن ماننے سے انکار کر دیا تھا, دوسری طرف پی ٹی وی کو ہٹا کے آپ پرائیویٹ سیکٹر, ابھی آپ دیکھیے گا اگلے ہفتے 10 دن کے اندر کسی پرائیویٹ ٹی وی نے اور کسی اور میڈیا کمپنی نے انڈیا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لینا ہے. چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کیسے دکھائیں گے یہ سیریز پاکستانی ویورز کو؟ تو پاکستانی ویورز کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. پاکستان انگلینڈ کا میچ ہے,
फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, चूंकि जो चीज खरीदी जा चुकी है वो खरीदी जा चुकी है, अब वो उसको आगे मजीद सेल करेंगे। या वो पीटीवी खरीदता है या कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई और टीवी खरीदता है। दो चीजें कि जो हमारी डिप्लोमेसी है, आर्ट की डिप्लोमेसी है, कल्चर की है, स्पोर्ट्स की है, मीडिया की है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको इन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह के ऊपर भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आप देखें बड़े अरसे से ना हमारे इंडिया पाकिस्तान के रॉयटर्स मिल रहे हैं, ना किसी किस्म का कल्चरल डायलॉग हो रहा है, ना किसी किस्म के कोई रवाबित ही नहीं है, एक्सेप्ट वो जो करतारपुर राहदारी वाला जो सिलसिला चल रहा है वो भी इस वक्त इंडिया ने वो रोक दिए हुए हैं। तो जब आपके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से नहीं होंगे, और चीमा साहब ये जो एक सीरीज होती है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो किसी और मुल्क के अंदर, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि इंडिया के साथ भी सीरीज होने जा रही है, आइंदा फ्यूचर में उधर भी सीरीज होगी, तो उसके लिए भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सहाफी जाएंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान का तो स्पोर्ट्स के ऊपर जो मैच होता है वो तो एक उसके अंदर पूरी दोनों कौमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, और इसको भी यकीनी तौर पे दोनों मुल्कों के जो करोड़ों अवाम है वो देखेंगे। मैं ये समझता हूँ ये डील फेयर होनी चाहिए। इसके अंदर अगर कोई छुपी हुई चीज है, कोई सीक्रेट चीज है कि प्राइवेट सेक्टर को फायदा देना था, तो पीटीवी को रोक दिया गया। तो मैं यही समझता हूँ ये स्टेट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मामलात को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, शफाफ रखना चाहिए, और खेल, आर्ट, अदब, सकाफत, मीडिया, सहाफत, एकेडेमिया, इनको इन पॉलिटिकल इश्यूज पे भींट नहीं चढ़ने देना चाहिए।